Okay, so nganhita sa surface area by length of an arc. So length of arc. So number 6, determine the length of arc from x is equal to 1 to x is equal to 4 of the curve x squared plus y squared is equal to 25. So kana si diyang equation, kana nga curve is a circle. Tungod kay pareha sila second degree, din pareha sila og coefficient sa x squared o sa y squared. So nata example na, so kintahay mao usa ni siya ka curve, kani curve. Di sa ato ang curve, magdraw ko og triangle. So take for example mao ni ang imuhang triangle dire. So sama sa gingon infinitesimalismo lang ang gipanghimo nga triangle. So ato ning tawgon og change ni y, di nato ning tawgon og change ni s. So kaning ijahang nahimo diri ay somehow mahimo na siya nga hypotenuse. So that is ato nang tawgon og changing length or atong tawgon og ds. So by Pythagorean theorem, so ds squared is equal to dx squared plus dy squared. So ang buhaton na aho na si jang i-multiply og 1 over dx squared. So mahog na ni si jang ds squared over dx squared is equal to 1 plus dy squared over dx squared, or that is equivalent to ds over dx is equal to so this is squared is equal to 1 plus y prime squared kana. So akong i-further og i-further na og solve ni, so mahimo na ni si jang nga ds over dx is equal to square root ni 1 plus y prime squared. So naman kay dx aton ibalhin sa pika, so mahimo na ni nga s is equal to integral ni square root of 1 plus y prime squared times dx. So mo na si dyan nga tong formula sa length of a curve. So kani, so timan inalaman na. So karon ang atong curve is x squared plus y squared. So naa kay x squared plus y squared is equal to 25. So kana si that is a circle, kay bawat nga circle na. Okay, so ang center ana is naa sa 0. So from ang imuha ko nung, okay, so atong circle is ang kaway so kani ko nung atong circle, ang atong center ana is naa si sa origin. So ang limit nimo is from, so this is from x is equal to 1 to x is equal to 4. So silbi naa sa diri dapita. So kani 2, 3, 4 tahay kana. So kani nga arc, kanang arc. So simple ra, mao to tong buhaton. So pangitaon sa ato ray input ngani na to input na kani. Ato ra pangitaon ang ijahang y prime. So sa formula na to o sa ato equation na gihatag, so this is x squared plus y squared is equal to 25. So ang imuhang 2x plus 2y y prime is equal to 0. So atong i-extract si
atong i-extract si di naman nato nga niyon. So nganin na lang ta sa square root padung. So naa kay x squared plus y squared is equal to 25. So ngayon na lang nato pag-approach. So y squared is equal to 25 minus x squared. So y is equal to square root ni 25 minus x squared. So y prime is equal to 1/2 times 25 minus x squared raised to the power of negative 1/2 times negative 2x, then dx over dx. So makancel ra na siya. So mo niya nga to ang value sa y prime. So proceed ta sa ato ang formula. So ang s na to is equal to integral from 0 from 1 to 4 ni square root ni 1 plus ato nang squared kani nga value kani. So naa kay 1/2 times 25 minus x squared negative 1/2 times negative 2x, then ato na siya i-squared times dx. So muna ato ibutan sa kalkyo. So mahog ni siya nga ang s nimo will be equal to, ito i-testing sa kalkyo ha para sure. Okay, so naa kay integral ni square root ni 1 plus, so na kay 0.5 times 25 minus x squared raised to the power of negative 0.5 times negative 2x. So na kay from 1 to 4. Okay, ako ang pag-usa ka squared. So this is kuwang paniog squared kana. So equals, so 3.629 or 3.63 units. So muna nga to ang answer. So balik-balik na naman ang concept. So kinahanglan po na ninyo memorization. Okay, so muna ang answer sa number 6. So mao na siya para sa length of arc.